जों फेरां नाहानाय रंनि ककना वान सुगुई जों फेरांनि बिल न तै दाक्तिनो हापां ककचाप नाहारानि हिनि शाखा जों फेरां मन्त्री रतनलाल नाथ दिनै कक्टमा थुमना रंनि थुमा बसाखा हापां जों फेरां नानाय रंनि देरा मुं नाया फियाबा जों फेरां बिल न तै ककचाप नाहारका रेगुलेटरी कमिशन आबन तै केबंने बदल रक लुको रंनो लाम कररिखा गुबुन फाइसिं स्मार्ट मिटार न तै बसाखा नै साइ जिबा बिसिओ स्मार्ट मिटार थेपाना बागै खक चार्जि रजाक सिनि रासाय दक चिसार साइ सिनि रा बाचि सिनि रांनि वाक अर्डर बो अंखर मानि तै नै साइ चि सिनि बिसिओ याक सि हापांनि जराओ हास्टेओ स्मार्ट मिटार चेंजाक मानि उलनि जराओ स्मार्ट मिटार न तै किसासक केसे केरेंनि कगनबो रमैति साका এখানে গভর্নমেন্ট সাইলেন্ট স্পেক্টেটর থাকতে পারবে না এই কারণে গ্রাহকদের প্রতি আমাদের দায়বদ্ধতা রয়েছে সুতরাং অতি সত্বর এই ব্যাপারে কি করা যায় বর্ধিত মাসুল যেটা সেটা কি করা যায় আমরা আশা করি সরকার এর মধ্যেই কিছু একটা করতে যাচ্ছে প্রতিপক্ষ যারা আছে ঘোলা জলে মাছ ধরার জন্য একটা প্ল্যান এই ঘোলা জলের মধ্যে বলে দিচ্ছে এবং বেশ কিছুদিন ধরেই এর আগেও বলছে যে স্মার্ট মিটার কেন বসাতে গেল 9 জুলাই 2017 এটাও না আরো so far over 8,000 have already been installed. He added the smart meter will ensure smart meter কে বলছে smart meter সব করেছে the state government of Tripura has decided to install smart meters across the state.